ओम बागीशा जस्य वदने ओम बागीशा जस्य वदने लक्ष्मी जस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। नमो नमो जगन्नाथ जगतनाथ भागवत कथामृत अति पवित्र बखाणी भी भागवत जन्मर कथा पवित्र अमृत रस तुटिब व्यथा। नमो नमो गणनाथ करी बदन कृपा कर महाप्रभु मुहि अज्ञान। नमस्ते सारला मात जंकड़े बास तुम्भ कृपा बड़े मात काव्य प्रकाश। कृपा हेले भागवत कृष्ण चरित प्रकाशी विख्यात हेब एही जगत। बहु पूर्व काल कथा कहे बुझाई आहे कहे बुझाई ऋषि मेले पहुँचिले नारद जाई ऋषि मेले पहुँचिले नारद जाई। पहुँचिले ब्रह्म लोके पितांक पासे प्रणाम करिण मुनि अति हरसे। प्रणाम करुछि मुहि तुम्भ पୟରେ जगतर सृष्टिकर्ता अट संसारे। आत्मार तत्व तुम्भे सर्वदा जान ए कथा को सर्वशास्त्र दिए प्रमाण। भूत भविष्य पुणी जे वर्तमान तुम्भ कृपा बळे सृष्ट से दिव्य ज्ञान। तुम्भ कृपा बळे सृष्ट से दिव्य ज्ञान। संसारे अछई जहा सृष्टि तुम्भर तुम्भ विहुने नाही आनो व्यवहार। सदा बेले तुम्भे पिता तप आचर आत्मा समाधि धरी जगत पाल। तेणु सर्वदा संशय मने मोहर आउ के अच्छी कुह तुम्भ उपर। पुत्र कथा शुणी ब्रह्मा आनंद चिते साधु साधु बोइले से मुनि अग्रते। जहा पचारुछ तुम्भे मोह अग्रते ब्रह्म विद्या भागवत मो अंतर्गते। तुम्भ पचारिबा कथा मिथ्यानु होई आहा मिथ्यानु होई ईश्वर भावरे सदा सृष्टि करई ईश्वर भावरे सदा सृष्टि करई।
ये सब करई मुहि विष्णु आज्ञा रे प्रभुंकर आज्ञा घेनी चले संसारे संसारर जेते द्रव्य मालिक हरि मुहि पालन करई आज्ञा सुमरी मते तपस्या जोगरे मिलई ज्ञान समस्त कारण कर्म से नारायण ताहांक नाभि कमलु हेली मुजात कृपा बळे सृष्टि करे एही जगत कृपा बळे सृष्टि करे एही जगत प्रभुंकर नाभि देशु हेली मुसृष्ट पद्मनाभ नाम मोर हेला जे ख्यात प्रथमे प्रलय जल देखी चकित दृष्टि हेला तप शब्द मोर अग्रत तपर जिली मुहि जानिबा पाई दर्शन देले से प्रभु कृपा जे बही कहिले से ब्रह्म विद्या तांको कृपारू सृजंती पालंती प्रभु निज इच्छारू स्वभाव घेनी तांको कर्म जोगरे से महत सृष्टि हेला आग संसारे से महत सृष्टि हेला आग संसारे महत विकारु सृष्ट हेला त्रिगुण अहंकार सृष्ट हेला तमो प्रधान अहंकारे भूत आदि जेते अछई शब्द गुण मात्रा संचारटी होई आप विकारु होइला से मोहि जात पंचमात्रा गुण मान होइला जुत सत्व विकार समस्त मन निर्माण तैदश विकास दश इंद्रिय जान दश दिगपाल तहु जन्म हेले आहा जन्म हेले इंद्रिय गणकर अधिपति हेले इंद्रिय गणकर अधिपति हेले सतरजतम गुण इंद्रिय गण होई पारिले नाही से एकई मन एणु ब्रह्मांड रे तांको नहिला स्थिति अंतरिक्षे सूक्ष्म रूपे सर्वे रुहंती बहु काल यही परि सूक्ष्म रे रही ये सर्वे विष्णु को आज्ञा सतरे पाई से सुवर्ण अंडटीए सृष्ट होइला ता उपरे उदक जेहेतु पड़िला सहस्र बरस अंड जले भासिला तन्मध्यरु पुरुष सेवा रहेला विचित्र पुरुष से ही वर्णी नुहई जगत को व्यापी अच्छी शरीर तही सहस्र शिर तांकर सहस्र बाहु सहस्र नयन पुणी के अवा कहू अनंत से अप्रमित तांकर तेज विचित्र पुरुष देखी हेली आश्चर्य ताहांकर दिव्य रूप शून्य रे देखी सृष्टिर रचना कथा मन रे रखी दिसप्ते लोक सर्जिले से नारायण अर्ध ऊर्ध्व भागरे से रखिले जान अर्ध ऊर्ध्व भागरे से रखिले जान
विराट पुरुष रूप अति विचित्र प्रवेशिले आनंदरे होई हर्षित ताहांकर शरीररु सर्वे उत्पन्न शुण बुझाई कहूची हे तपोधन इंद्रिय अर्थरे इंद्री गण रहिले वर्णर अर्थरे बन्ही मुखे बसिले शब्द मान प्रकाश होइला जेणु समस्त भावर कथा प्रकाश तेणु संसारे जेतेक देखु समस्त सृष्ट होइले आज्ञा घेनी पुरुष श्रेष्ठ स्थावर जंगम पुणी देव असुर विभिन्न वन औषधि नाग नर श्वेत जंड जरायुज जेतक उद्भिद सह जेतेक अछि वैभव से समस्त वर्णमाला सृष्ट होइले ऋषि मुनि वेदाध्यायी जन्म हेले तांकर इच्छारु हेला जगत सृष्ट अटंती से पुण्यमय जगतनाथ तांकर मुखु जन्मिला से ब्रह्मकूल आहा से ब्रह्मकूल बाहुमूलरू जात क्षत्रि प्रवर बाहुमूलरू जात क्षति प्रवर वैश्यगण जन्मिले उरु जुगलु शूद्र जन्म हुई चरण ठारू अटंती से पुण्यमय जगतनाथ कली पारिली नाही महिमा तत्व से आत्मा को आत्मामय करीण हरि संसार सार मध्य लीला विहारी विभिन्न रूप धरी से ही पुरुष संसार रूपाप ध्वंस कले अवश्य मत्स्यरु आरंभ करी बहु रूपरे अवतार हेले प्रभु तांको इच्छारे दुष्ट निवारी श्री हरि सन्थ पालिले भावग्राही नाम को से सार्थक कले सुनिण नारद ऋषि आनंद हेले प्रभुको महिमा जानी धन्य मणिले पचारिले विनयरे सुण हे तात धन्य से पुरुष श्रेष्ठ महिमावंत केउ परि पूजा कले कुह बुझाई हरसिते ब्रह्मदेव कहिले तही धन्य पुत्र बाबू तोर से पुण्य बल आहा से पुण्य बल विष्णु कथारे मन सदा चंचल विष्णु कथारे मन सदा चंचल विराट पुरुष मुहि पूजा करिली यज्ञ पुरुष भावी यज्ञ करिली सर्व ऋषि तांक पदे पूजा करिले से पितृदेवता मनु यज्ञे पूजिले स्वयं निर्गुण अनंत से नारायण तांको आज्ञारे होइला सृष्टि भियाण गुणवंत पुरुष से माया गृहीते लीला करई सर्वदा से इच्छा मते दृश्य दृश्य पुरुष से सर्वव्यापी गगन रे शोभावंत से विश्वरूपी जन्मी ताहांको ठारू तांकु न जाने एणु करी शरण मु तांको चरणे काहु नारद जानिबु तांको महिमा वेद
ବେଦନ ବଖାଣଇ ଯେ ତାର ମହିମା। ଗୁଣରୁ ସେ ଗୁଣାତୀତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ। ଶୁଣିନ ନାରଦ ଯତି ହେଲେ ହରସ। ପ୍ରଣାମ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ପଚାରିଲେ ଭାଗବତ କାହୁଁ ଜାଣିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କୁହନ୍ତି ନାରଦ ଶୁଣ ଏ ରସ, ଆହା ଶୁଣ ଏ ରସ। କୃପା କଲେ ମୋ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, କୃପା କଲେ ମୋ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଭାଗବତ କଥା ହରି 4 ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ବଳରେ। ତାଙ୍କର କଥା ଅମୃତ ଅତି ପବିତ୍ର। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ହିଁ କହିଲି ସର୍ବ। ପ୍ରଣାମ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପଦ କମଳେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନାରଦ ଘେନି ଚଳିଲେ। ଏହିପରି ବହୁ କାଳ ଗଲା ଯେ ବିତି, ହରିନାମ ଜପ କରି ନାରଦ ଯତି। ବୁଲୁଥାନ୍ତି 3 ପୁର ଆନନ୍ଦ ମନ, ଆହା ଆନନ୍ଦ ମନ। ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ଅଟଇ ଧର୍ମ। କଳିହା ନାରଦ ବୋଲି କେହି କହନ୍ତି, କଳି ଲଗାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସତ୍ୟ କରନ୍ତି। କାଳଚକ୍ର ଘୁରୁଥାଇ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଜାଣ। ପରାଶର ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନମ ହୋଇଲେ ବ୍ୟାସ ଧରା ଧାମରେ। ସତ୍ୟବତୀ ମାତାଙ୍କର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିଲେ ବ୍ୟାସ ମହାତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଚେତନ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିଲେ ବ୍ୟାସ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ହୋଇଲେ ତୋଷ, ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ହୋଇଲେ ତୋଷ। ପଚାରିଲେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହ ବୁଝାଇ, କେଉଁ ପରିସେବା ତୁମ କରିବି ମୁହିଁ। ମୃଦୁ ହସିଣ ବ୍ୟାସ ମୁନି କହିଲେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ଆନନ୍ଦିତ ହେବି ମୁହିଁ ଶୁଣ ରାଜନ, ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ହେବ କଲ୍ୟାଣ। ହରସିତେ ମହାରାଜା ସମ୍ମତି ଦେଲେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧେ ପରାସ୍ତ କଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଏଣୁ ହୋଇଲା, ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜୟ ଧ୍ୱନି ସଦା ଶୁଭିଲା। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଅନ୍ତେ କୁରୁ ବଂଶର କଥା, ଶୁଣ ଆହେ ସର୍ବଜନ ମହିମା ଗାଥା। ସେ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ବିଭା ହୋଇଲେ, ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର ତୁଲେ। କରିଣ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ ରହିଲେ, ସାଧୁ 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 ବୋଲି ସର୍ବେ କହିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଅକାଳରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସତ୍ୟବତୀ ଡକାଇଲେ ନିଜର ସୁତ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବ୍ୟାସ ମାତାଙ୍କ ପାଶ, ଆହା ମାତାଙ୍କ ପାଶ। ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ସେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ସେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜନମିଲେ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁ ରାଜନ, ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦୁର ହେଲେ ଜନମ। ପଣ୍ଡୁ ହୋଇଲେ ରାଜା ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ, ସମୟ କ୍ରମେ ବରିଲେ ସେବାନ ପ୍ରସ୍ତ।
धृतराष्ट्र राजा हेले गांधारी ठारू जनमिले 100 पुत्र विधि कृपारू कौरव भावरे ख्यात से माने हेले पंडुंकर 5 पुत्र तहु जन्मिले पांडव भावरे ख्यात 5 संतान सेई 5 संतान धर्मर रक्षक सदा क्षत्रिय उत्तम धर्मर रक्षक सदा क्षत्रिय उत्तम दुर्योधन धृतराष्ट्र ज्येष्ठ कुमार मामु शंकुनी आज्ञा को घेनीण शिर से कपट पशा खेली सर्वसंपद हारिण गले पांडवे विधि विचित्र धर्मर प्रतिष्ठा पाई महाभारत सृष्टि हेला बहु वीर होइले हत से कौरव नाश गले पंडु कुमार कृष्णकर आज्ञा घेनी युद्धे सफल युधिष्ठिर राजा हेले प्रजा आनंद ये कथा देखिण व्यास हेले हर्षित ये कथा देखिण व्यास हेले हर्षित से व्यास मुनि इच्छा होइला मने रचिले महाभारत विधि विधाने तथापि मन तांकर नहेला शांति घूरी बुलिले व्यास हरि महिमा चिंती तथापि मन तांकर बुझिला नहीं बदरिकाश्रम रे रहिले जाई यही परि बहु काल बीतीण गला व्यास मुनिकर चित्त शांत नहिला भ्रमु भ्रमु आकाशरे नारद मुनि बदरिकाश्रम रे प्रवेश पुणी कि कहिबा बदरिका आश्रम शोभा नारद देखिण मने होइले लोभा बनानी रे बुलु बुलु व्यासंकु देखी विचलित मन तांक बहुत दुखी पचारिले ब्रह्मासुत व्यासंक पासे काहि किए विचलित मन बीरसे बुलु अछ एणे तेणे कुह बुझाई समाधान बाट मुहि देवी बताई सुनिण नारद कथा से व्यास मुनि आहा से व्यास मुनि कहिले समस्त कथा सबु अखाणी कहिले समस्त कथा सबु अखाणी महाभारत लेखिली सर्वपुराण तथापि शांतनु होई मोहर मन यह शुणी हरषिते ब्रह्मानंदन कहिले चिंतकु छाड़ हे तपोधन मनर शंका समस्त होइब दूर एबे लेख भागवत अमृत सार जिए कृष्ण सीए विष्णु एक था जान एणु लेख एबे तुमे महापुराण कृष्णर कथा सर्वदा एही आनंद चारि श्लोके बुझाइले से भागवत कृष्णर महिमा शुणी महात्मा व्यास होइले अति आनंद गला विरस श्रीकृष्ण को पदाम्बुजे कले प्रणाम आरंभिले भागवत महापुराण हरिंकर लीला जेते वर्णना कले से 24 अवतार कथा कहिले
निर्गुण सगुण कथा सबू लेखिले कृष्ण को महिमा कथा वर्णना कले केउ अवतारे केउ रूप धारण कि उद्देश्य अवतार कले ग्रहण कि उद्देश्य अवतार कले ग्रहण समस्त कथा जेते हरि चरित बखाणिले व्यास मुनि मन आनंद कृष्णकर जन्म पुणी गोपरे लीला गोपपुरे केउ परी लीला होइला केउ परी रासोत्सव कले श्रीहरि नापितुणी बेश राधा पाद को धरी मारिले सकटा बका धेनु कासुर प्राण छाड़िला पूतना पियन्ते क्षीर हरिले कालिया नाग शक्ति ताहार तांडव नृत्य करिले ताहार शिर एहा शुणिन कंस भये कंपिला अक्रूर हस्ते मथुरा डाकी आनिला कुबुजा संगे करिले लीला अनंत मारिले से कुबलया हस्ती जेमंत चाणुर मुष्टिक तुले युद्ध करिले हरसे राम कृष्ण तांकु बधिले कंस को मृत्यु दंड देले श्रीहरि कोपरे जरासंध युद्ध जे करी ये पटरे पांडव को हेले सहाय सिए हेले सहाय सारथी रूपरे रही देले विजय सारथी रूपरे रही देले विजय महाभारत चरित्र महान कथा हरि कथा को शुणिले कटई व्यथा निजर हाथरे निज वंश कुमारी पृथ्वी कुबीर शून्य कले श्रीहरि अर्जुन कला प्रभु हरण कले ये कथा देखी उद्धव विनम्र भरे पूछा कले महाप्रभु शुण मो गिर आपण अंते सृष्टि के रखिबार आनंदरे महाबाहु कहिले शुण आहा कहिले शुण मुहि बसई भागवत पुराण अजथा चिंता कुहर बुझाई कहे भागवत आश्रा कर मिथ्याए नुहे से परम शास्त्र बोली गणा होइब भागवत दयारु ए सृष्टि बंचिब एही परि बहु काल बीती जे गला द्वापर सरीबार समय हेला परीक्षित राजा करी पंचु पांडव बानप्रस्थरे गले वैराग्य भाव बहु काल परीक्षित शासन कले पुत्र परि प्रजांकु से पालन कले पुत्र परि प्रजांकु से पालन कले एक दिन राजा पार्श्वे धरणी राणी विचार पाई प्रवेश होइला जानी धरणी रूप दर्शन राजा करिले कहिले कुह दुख विचार तुले कलिर प्रादुर्भाव कथा धरणी कुहन्ते विचलित राजन शुणी कलिकु राजन डाकी आदेश देले
ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତୋ ପ୍ରବେଶ କେବେ ହୋଇଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଆହା ଏକଥା ସତ୍ୟ କଳି ପଚାରେ କେଉଁଠି ରହିବି ମୁଁ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ରୁହ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଲେ ଶୁଣି କଳି କାଳ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏକ ଦିନେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହେ ଦେଖିଲେ ଅତି ବିଚିତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶେ ଲୋଭ ବଢିଲା ଯେ ରାଜା ପିନ୍ଧିବା ଆସେ ପିନ୍ଧିଳ ମୁକୁଟ କଲେ ବନ ଗମନ କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଲା ତକ୍ଷଣ ତୁଷାର୍ତ ହୋଇଲେ ରାଜା ମୁନି ଆଶ୍ରମେ ହେ ରାଜା ମୁନି ଆଶ୍ରମେ ଜଳ ମାଗନ୍ତେ ଋଷି କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଣେ ଜଳ ମାଗନ୍ତେ ଋଷି କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଣେ କ୍ରୋଧରେ ମଲା ସର୍ପକୁ ଋଷିଙ୍କ ଗଳେ ପକାଇ ଦେଇ ହସ୍ତିନା ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ସମୀ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗି ଦେଖିଲା କ୍ରୋଧ ଭରେ ପରୀକ୍ଷିତେ ସାପ ବିହିଲା ସପ୍ତାକ ମଧ୍ୟରେ ତକ୍ଷକ କରୁ ଦଂଶନ ଏକଥା ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେବଗଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା କରି ଶ୍ରବଣ ଅଭିଶାପ କଥା କଲା ଚିତ୍ତ ଦହନ ବ୍ରହ୍ମ ସାପୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଚିନ୍ତି ବହୁତ ଶୁକ ମୁନି ପାଦ ତଳେ ହେଲେ ଆଶ୍ରିତ ଗଙ୍ଗାକୂଳ ଆଶ୍ରମରେ ହରି ଚିନ୍ତାରେ ଶୁକ କହୁଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣି ଶପଥ ଦିନ ହରିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରହିଲା ମନ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଲେ ରାଜା ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ତକ୍ଷକ ଦଂଶିଲା ପାଦେ ହୋଇ ଉଷତ ମନରେ ତାହାର କ୍ରୋଧ ଥିଲା ବହୁତ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ କଥା ଚରିତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ କଲେ ଶେଷ ପଥ କରିଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ତୁଲେ ଶେଷ ପଥ କରିଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ତୁଲେ ସେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ମୁହିଁ ନାଶ କରିବି ପରୀକ୍ଷିତ ଦଂଶନରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇବି ଏପଟରେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ରାଜନ ମୁକ୍ତି ପଥଗାମୀ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମନ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସେ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଠାରୁ ସପ୍ତ ଦିନ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବି ଦିନ ହୋଇଲା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହରିଚରିତ୍ର ଶୁଣି ଲଭିଲେ ମୁକ୍ତି ଏଣୁ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଟଇସାର ଭାଗବତ କଥା ଏହି ଅମୃତ ସାର ଆଉ ଏକ କଥା ଏବେ କହୁଛି ମୁହିଁ ବହୁ କାଳ ଅନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ଯାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ଥିଲେ ହୋଇ ହରସ ଦେଖିଲେ ଯୁବତୀଟିଏ ଅତି ବିରସ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଶିଶୁ ଦୁଇଟି ଅଛଇ ତାର ଏ କଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ପ୍ରବର ପଚାରିଲେ ଏହି ଦଶା କିପରି ହେଲା କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ଏହା ହୋଇଲା ମୋର ପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଣ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହୋଇଣ ଗଲେ ପାଇ କଷଣ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହୋଇଣ ଗଲେ ପାଇ କଷଣ। ପଚାରିଲେ କେଉଁ ପରି ତୁମ୍ଭେ ଯୁବତୀ, ହସି କହେ ଯୁବତୀଟି ମୋ ନାମ ଭକ୍ତି। କଳି ଯୁଗ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବହୁ ପ୍ରକାର, ବୃନ୍ଦାବନେ ପ୍ରବେଶିଲି ରୂପ ମୋହର। ଯୁବତୀ ହୋଇଲି ମୁହିଁ ପୁତ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଗ୍ରାସୀ ଅଛି ମୁନିବର ଏପରି ଯୋଗ। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ଯେ ବୁଝାଇ କହି, ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗତେ ନେଇ। ସ୍ମରଣ କଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ହେଲା ନାରଦ ଶୁଣ, ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥ। ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ହେବ ସମର୍ଥ। ଏହା ଶୁଣି ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ ବିହୋଳ, ବିଚାରିଲେ ଭାଗବତ ଅମୃତ ସାର। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସନକାଦି ମୁନି ଦର୍ଶନ, ଭାଗବତ କଥାମୃତ ପୁଛିଲେ ପୁଣ। ହରିଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦ ଘାଟ, ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ସନକାଦି ମୁନି ତୁଲେ ସର୍ବ କହିଲେ, ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଅନନ୍ତ ପାର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ମହିମା, ଶ୍ରୋତାବକତା ସମସ୍ତେ ତରନ୍ତି ସିନା। କିଏ ସେ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରେ ହରିର ଗୁଣ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ ମହାପୁରାଣ। ସନକାଦି ଋଷି ଗଣେ ନାରଦ ମୁନି, ବସାଇଲେ ବ୍ୟାସାସନେ ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି। ଶୁଭୁଥାଏ ହରି ନାମ ଋଷି ସମସ୍ତ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ହୋଇ ଆନନ୍ଦ। ହୋଇ ହରଷିତ ସନକାଦି ବିଜ୍ଞାନୀ, ସନକାଦି ବିଜ୍ଞାନୀ। ଆରମ୍ଭିଲେ କଥାମୃତ ମଙ୍ଗଳ ବାଣୀ। କହିଲେ ଶପଥ ଦିନ ଶୁଣ ଏ କଥା, ଦୂର ହେବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା। ଭାଗବତ କଥା ଏହି ଅମୃତ ରସ, ପାନ କର ରଖି ମନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ। ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ, ଭକତି ଦେବୀ ଲଭିଲେ ତାରୁଣ୍ୟ ରୂପ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗଲା ହୋଇଲା ଯୌବନ ଦୀପ୍ତ, ଶୁଣି କରି ଭାଗବତ କଥା ଅମୃତ। କେଉଁଠାରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ଭକ୍ତି ପୁଛିଲେ, ଆହା ଭକ୍ତି ପୁଛିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ଥାନ ଋଷି କହିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ଥାନ ଋଷି କହିଲେ। ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଶପଥ ଦିନ, ପାରାୟଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ ଜାଣ। ଏହା ଶୁଣି ସର୍ବଜନ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ହରିଧ୍ୱନିରେ ଧରା କମ୍ପିତ କଲେ। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଚଳିଲେ ସର୍ବେ ମନ ଆନନ୍ଦ, ଅମୃତ କଥା ଶୁଣି ହୋଇଲେ ତୃପ୍ତ। ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଲେ, ସନକାଦି ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନାରଦ ଚଳିଲେ ହରି ନାମଙ୍କୁ ଗାଇ, ଏହିପରି ଭାଗବତ କଥା ଅଟଇ।
आउ एक कथा एबे पड़ुची मने तुंगभद्रा नदी तटे ब्राह्मण जणे आत्मदेव नाम तांको महान ज्ञानी भिक्षाजीवी थिले विप्र संतोष मणि पत्नी तांको धुंधुली से स्वभाव क्रूर संतान नथिले केही मन चंचल आत्मदेव आचरिले से पुण्य व्रत केउथिरे हेला नाही संतान प्राप्त संतान नथिबारु देव ब्राह्मण सेई देव ब्राह्मण करंती नाही केही द्रव्य ग्रहण करंती नाही केही द्रव्य ग्रहण आत्मत्याग करिबाकु चिंती ब्राह्मण पहुँचिले पुष्करिणी पासरे जान देखा हेले मुनि श्रेष्ठ प्रणाम करी संतान कामना कले क्रंदन करी बाध्य होई ऋषि श्रेष्ठ फलटे देले सदाचार होई पत्नी कार्य करिले पुत्रटीए हेबा तुम एहा निश्चिंत फलटीकु नेई देई पत्नीर हस्त समस्त कथा बुझाई कही ब्राह्मण समस्त कथा कहिले पत्नी को पुण सबु कथा सुनी पत्नी तांको भाबिला एते कष्ट के करिब मने पांचिला फलटीकु देई देला गाई को नेई पुत्र हेबार बाहाना करिला जाई जोगरे तार भौणी जन्म करिला तार पुत्र को आणिण निजे रखिला पुत्रर मुख दर्शन करी ब्राह्मण आनंदरे धुंधुकारी देला ता नाम ये पटरे गाई गर्भु पुत्र होइला आहा पुत्र होइला ताहांकर नाम पुणी गोकर्ण देला ताहांकर नाम पुणी गोकर्ण देला दिनु दिनु धुंधुकारी होइला दुष्ट ब्राह्मण छाड़िले घर होइण रुष्ट गोकर्ण तीर्थ गमन करिले जाई माता मारी धुंधुकारी संपद नेई बारांगना को धरिण घरे रहिला बारांगना हस्ते निजे सिए मरिला प्रेत जोनि को प्राप्त होइला दुष्ट मुक्ति पाइला नाही बहुत कष्ट बहुदिन परे फेरी ऋषि गोकर्ण निज घर बारंडारे कले शयन विभिन्न रूप को धरी से धुंधुकारी गोकर्ण को देखा देला मने विचारी जोग बड़े धुंधुकारी प्रेत जोनी रे तार मुक्ति पाई गोकर्ण जेई छिले सूर्य को संतुष्ट करी पाइले तत्व व्यासासने बसी निजे से भागवत सप्तगंठी बाउंसरे से धुंधुकारी बसी रहिला सेठारे इष्ट विचारी पाठ कले भागवत सिद्ध गोकर्ण आहा सिद्ध गोकर्ण प्रतिदिन भागवत सरिले पुण प्रतिदिन भागवत सरिले पुण
ବାଉଁଶର ଏକ ଗଣ୍ଠି ଯାଏ ଫାଟିଣ ସପ୍ତଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା ଶପଥ ଦିନ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ମୁକ୍ତି ହେଲା ଆନନ୍ଦ ମନେ ଚଳିଗଲା ଆନନ୍ଦରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି ଲଭିଲେନି ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମୁନି ପାରାୟଣ ଭାଗବତ କରିଲେ ଜାଣି ମୁକ୍ତ ହୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନ ଆହା ଆନନ୍ଦ ମନ ପବିତ୍ର ଏ ଭାଗବତ ମହାଖ୍ୟାନ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ଭାଗବତ ମହାଖ୍ୟାନ ହରି ହରି ବୋଲି ସର୍ବେ ପିଇଲେ ରସ ହରି କୃପାରୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡିତ ଦୋଷ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଏହି ମହା ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଲେ କଳ୍ମଷ ଯିବ ଏହା ପ୍ରମାଣ ହରିଙ୍କ ପାଦରେ ମନ ସଦା ରହୁ हा कृष्ण बोली जीव मोहर जाऊ लिखिले हाकु गीते विप्ररंजन सेही विप्ररंजन गाहाणी गाइले भक्त श्री चरण त्रुटि थिले क्षमा दब पंडित जन एठी सारुचि मुहि महापुराण।